Witajcie, z tej strony Doki i witam Was w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Assassin's Creed Odyssey. Wracamy dzisiaj do wątku fabularnego związanego z Merinę i powrotem do Sparty. Ale na początek chciałbym kilka rzeczy sobie nadrobić. Mamy 2 punkty umiejętności do wydania, więc ulepszymy tutaj kolejne umiejętności i dodatkowo zainwestujemy w kolejne ulepszenie naszego statku. Mianowicie w rzuty oszczepami. Ulepszymy je na maksa. Zostały mi jeszcze 4 ulepszenia, a w zasadzie tylko 3, ale raczej przed końcem fabuły, czy raczej końcem podstawki, nie zdołam zgromadzić wystarczających funduszów, ale przynajmniej trochę ten statek wygląda lepiej. Dobra, mamy tutaj zadanko. Nie ma jak w domu. Kasandra pomogła matce zabezpieczyć Nexus i dowiedziała się, gdzie może przebywać jej prawdziwy ojciec. Wyruszyła do Lakonii, aby stawić czoła swej spartańskiej przyszłości i odzyskać swój dawny dom. I mamy porozmawiać z Merinę, która czeka tu na nas. Cassandra! Cassandra! Nie musisz czytać, jesteśmy obok. Lamb, you made it. I trust the seas were favorable. Poseidon might be the only one not trying to kill me. And did you go to Thera? Did you find him? I did. What did he tell you? Wiedział nam chyba, co powinniśmy zrobić. He told me where I'm from. And where I must go. So now you know the truth. I'm not his daughter. I'm just a weapon. That is the furthest thing from the truth. You were brought into this world with love. I never imagined we'd stand on Spartan soil together again. Merinie twierdzi, że Kasandra przyszła na świat jako owoc miłości, ale z punktu widzenia Pitagorasa po prostu zrobił co konieczne, by przedłużyć ród, więc z jego strony raczej tej miłości nie było. As much as I cursed this place for what it did to us, it feels more like home than Kefalonia ever did. Sparta is our home. But we'll have to rid ourselves of the puppet king if we are ever to find peace. Whatever happened to our old house? Nikolaos stayed after I left, but now that he's gone, I don't know. Why don't we go find out? Of course. But first, there's something I want to show you. Dobra, ruszajmy. Oczywiście w Sparcie będziemy mieli kontynuację wątku wcieli, ponieważ z informacji, jakie uzyskaliśmy, jeden z 2 królów Sparty jest właśnie członkiem czcicieli Off we go kosmosa. now. Więc dowiemy się, kim on jest i pozbędziemy się go, co pomoże, co raczej sprawi, że Sparta znów będzie wolnym krajem, przynajmniej na tyle, na ile można, to będzie wolnym nazwać. Pytanie tylko, co Merinę teraz chce nam pokazać. Jestem, szczerze powiedziawszy, dosyć ciekawe, ale jak widać Merinę nie chce się z nami swoją tajemnicą podzielić, więc musimy w milczeniu kontynuować drogę. The closer we get to Sparta, the more memories keep flooding in. No matter how far I ran, I never could escape them. I know. On Naxos I could forget. It was as if I had locked Sparta in a box and tossed it to the bottom of the sea. Did you put your memories of us in that box? I wanted to, but it would have taken all the wood in the land to build one big enough. W ogóle widzieliście, jak Merinę jest normalnie piratem drogowym. Pędzi na tym koniu, ratując innych Spartan. To chyba nie wpłynie dobrze na naszą reputację, co Merinę. Ale fajnie, że chociaż jakąkolwiek rozmowę z Kasandrą po drodze odbyła. I to chyba tutaj. Co, panoramę będziemy podziwiać? Chyba tak. Sparta przed nami. This is where I first trained you to use your spear. Faktycznie. Hesitation only hastens the grave. You remembered. How do you think I got this far? We had to pry that spear from your hand while you slept. You said you needed it to fight the monsters in your dreams. I couldn't face Cerberus empty-handed.
Those children will be ripped to shreds. We should help them. Cassandra, wait! You mustn't interfere. This is Spartan training territory. The agoge is what turns boys into men. Interfering would only weaken them, weaken Sparta. They're no good to Sparta if we leave them to die. And they're no good to Sparta if they're too weak to kill a wolf. Come. Let's go home. No ale tam jest... Chrzanić to. 2 Spartan na 4 wilki nie jest to uczciwa walka. Może i uznają Spartę za słabą, ale chrzanić to. Jeśli Sparta ma być silna, to ktoś powinien jej bronić, a jeśli Spartanie będą tak ginąć, to na pewno nikt nie będzie w stanie Sparty ochronić już. Mater? Nie wyglądasz na chłopca, raczej na dorosłego chłopa. I'm not your mother. But I'm sure she's proud of you. Tell her I'm sorry I yelled. I was angry. I didn't mean to. O, spóźniliśmy się. He died with honor. His death was unnecessary. What are you doing here? I was passing by when the wolves attacked these boys. But they're Spartans in training, so I let them handle things on their own. She lies. She fought the wolves, clearly wanting glory for herself. Co za You've baran. interfered with Spartan law and lied about it. There's more honor in that dead boy's heart. You should return to where you came from. Are you all right? What happened? I couldn't just stand by and watch. The agoge is what turns boys into men, and soldiers into Spartans. You have only made them weaker by interfering. What good are they to anyone if they're dead? Cassandra, please. This isn't Kefalonia, Naxos, or anywhere else. This is Sparta. And breaking Spartan law can get you killed. Believe me, Mater. I know exactly what breaking Spartan law gets you. Come. Let's go home. That training is ruthless. Not ruthless. Effective. The best of those boys will become Cryptia, keepers of the peace and stalkers in the night. Stalkers in the night? There's a reason Sparta never changes. It has rules, and they are strict. Spartans rule Laconia, but most of its citizens are ilotas, enslaved peasants made to work the fields and mines. Slaves. Why don't they revolt? Spartan fields keep them fed, and Spartan warriors keep them safe. First from the Persians, and now from the Athenians. When they forget their place, the Cryptia are ordered to keep the peace. I see. Most of us make great sacrifices for comfort. Most. Not all. No nie, chcieliśmy dobrze, ale oczywiście wyszło jak zwykle. Chcieliśmy, żeby ten młody nie wyszedł na słabeusza, dlatego stwierdziliśmy, że to on załatwi te wilki, a ten dureń nas kopał. Przez co tylko zostaliśmy więcej problemów. Ale takie szkolenie to bez sensu trochę. Bo kto ma zbroń Sparty, jeśli wszyscy zginą w walce z wilkami? Ale prawo jest prawem. Niestety. Takie realia kiedyś panowały. No dobra. Jesteśmy już tutaj. Dobra. Lecimy chyba do naszego domu. Tak mi się wydaje. Ej, to chyba to miejsce. This was the first and last place I ever felt safe. As soon as you were old enough to hold a spear, you trained in this yard from morning till night. Nikolaos was a tough teacher to please. He hid his pride from you. But every night he would tell me, she's going to bring glory to Sparta. As much as I hate him for what he did, I wouldn't be who I am today without his training. My heart broke that day. But for the first time in ages, standing here with you, I truly believe it can mend again. Me too.
Do you remember the first time you held your brother? I was scared I'd break him. I piled every blanket and pillow we had around me. Even then, you held him so tight, I thought you would squeeze the life out of him. He Brazydas. turned out stronger than we thought. The gods must be playing tricks on my eyes. Dobrze cię widzieć, stary przyjacielu. Good to see you, Brasidas. It's been a long time since I rescued you from the warehouse fire in Corinth. That's not how I remember it. You look well, Brasidas. The rumors were true. You're alive. Many we thought to be dead are still breathing. When I heard the two of you came home, We're in Sparta, but we're not home yet. We want our house back, Brasidas. Sparta claimed your estate after Nikolaos' disappearance. They're waiting for his adopted son to claim it. But he hasn't returned from the war. Stentor? I knew I should have killed him on the beach. What do we have to do to get it back? You'll need to negotiate your Spartan citizenship with the kings. It won't be easy. Why not? As happy as I am to see you, the kings won't be. Especially Archidamos. Your exit from Sparta wasn't exactly graceful. He can't still be mad I broke his nose. Co You zrobiłeś? what? In any case, he hasn't forgotten. But I have an idea that might help him forgive. Tell us. Spartan soldiers have been giving weapons to the Ilotes. Whoever takes care of these traitors will earn his thanks. Why on earth would Spartan soldiers be helping Ilotes? Ilotes greatly outnumber Spartan citizens, but they're leaderless, mostly farmhands, servants, and apprentices. If someone unified them, armed them, and trained them, they'd be a real threat to Sparta. But you said it was Spartans who were arming them. All the more reason to deal with this quickly. You find out why the Ilotes are being armed, and you'll have the king's attention. Ja się raczej domyślam, dlaczego Heloci są uzbrojani. Stawiam, że to kolejna zagrywka czcicieli. Where will I find these Spartans? They were last spotted in the Gorani marble quarry, in the forest of Eurotas. So, I find the soldiers. Then what? Spartans are loyal to their commander. Take him out, and the rest should disperse. And the weapons? Destroy them. The Ilotes have caused enough trouble with shovels and sickles. The last thing Sparta needs right now is them carrying swords. No dobra. So, to get our house back, I must take out the Spartan commander responsible for inciting a useless rebellion. Sounds easy enough. Find me in the throne room when it's done. No dobra. And where will you be? This is where I raised you. It's also where Leonidas raised me. I'm going to visit his tomb just beyond the estate. You should pay your respects too before you get started. I'll try. Okej, czyli żeby odzyskać nasz dom, musimy najpierw zdobyć przychylność jednego z królów, któremu Merinę rozwaliła nos. Okej. Ale okej, na początek chciałem tutaj się dostać właśnie, zająć tym zadankiem z grobowcem Leonidasa. Kasandra spotkała się z Merinę przy grobowcu Leonidasa, gdzie dowiedziała się więcej o historii swojej rodziny i swoim przeznaczeniu. Tam też stanęła twarzą w twarz ze spartańskimi królami, tak dawnymi, jak i obecnymi. Okej, ruszamy. O, to tu jest jeszcze jedno zadanie, tak? Aha, królowie Sparty. Ale dobra, to już jest spotkanie z królami, więc to zostawimy sobie na koniec, bo chyba właśnie warto najpierw zająć się zadankiem, które może nam zjednać przychylność królów. Przynajmniej jednego z nich. No i naprawić urazy, których doznał od Merina. A, to tutaj. Byliśmy to i Lysander znowu tu swoją gadkę powtarza. Leonidas. He was Sparta's last true hero. We'd all be under the yoke of the Persian Empire if it wasn't for his courage. The same blood courses through your veins. So, our blood is the blood of kings. You are so much more than a mercenary. You carry the blood of heroes, blood of power.
Remember what I told you? That people would try to take that power for themselves. And then you promised. I wouldn't let them. Hold out your spear. O! Retrospekcja. Marina wie, jak włócznie All of this odpalać. talk of the Pythia. The Pythia, I do not care what she says. Enough! We have grown tired of your insolent tongue. Sparta will not go to war. The Pythia has spoken. Pythia says what you tell her to say. She has been your puppet for far too long. The time has come to cut her strings. Oh, Leonidas, the days of heroes are over. You think your blood makes you special? If we opened your veins, it would spill to the ground and disappear through the cracks. You are no one. You are more than welcome to find out. Your fate is sealed, son of the lion. Xerxes will unite us. He will bring order to chaos. Defy the Pythia and everyone you love. Everything you stand for will perish. Gather the men. My king? Xerxes wants Sparta. He'll have to go through me. Okej, Leonidas miał konfrontację z czcicielami, był świadom tego, że to oni Incredible! tym Now wszystkim do you sterują. understand? What must I do? It's time we embrace our destiny. Both of us. If we don't stop the cult before it's too late, then all Leonidas fought and died for was for nothing. Our bloodline has risen to those who would enslave us. It's time we rise again. Well, well, well. Mother and daughter united in Sparta at last. And look at you. Goddesses among mortals. King Pausanias, Król. we're honored. I was sorry to hear about your father. Yes. Our fathers would have been proud to see us here today. You remember Cassandra, my king? Who could forget? The girl who died to save her brother. Such a tragedy. An innocent child put to death because of an ancient, merciless law. A więc mamy zaszczyt poznać jednego z królów Sparty. Ancient and merciless. Most Spartans live and die by these laws. But you sound more progressive. And you sound like you've been rubbing elbows with Athenians. I've been to a symposium or two. In any case, Sparta was weakened by losing you both. We're examples of why these laws must change. Oh, I agree. But King Archidamos, if he could carve Spartan law across the chests of every citizen, he would. Spartan laws destroyed my family. Spartan laws had me claw my way through the streets. We're here today because he defied those laws. He did, and he lost his head for it. But we're not here to talk about the dead, are we? We know Sparta reclaimed our house after what happened to my father in Megaris. We want it back. Mind your tongue, child. You may not live in Sparta anymore, but I'm still your king. We graciously request an audience with you and King Archidamos to discuss reinstating our citizenship and reclaiming our home. Of course. There's nothing I'd want more. Archidamos, however, still hasn't forgiven you for the whole nose incident. What can we do to sway him? There's rumor of a Hilot rebellion, and the Kryptia are stalking the flames. Savagely killing Hilots, stealing livestock, and leaving corpses to rot in the streets. The Kryptia represents Sparta's ultimate achievement in military training. Their discipline and fearlessness make Sparta's army the most feared in the world. Once. But the Kryptia have become corrupt and bloodthirsty. And training boys to kill unarmed peasants is nothing to be proud of. Do you want your home back or not? Good.
So the Ilots will no longer support the senseless slaughtering of their people. Okej, a więc chyba dostajemy dokładnie to samo zadanie, na które mówi nam Brazydas. And where would I start looking for these cryptia? One can be found in the fort on A Zarak's jednak Point. nie, coś innego. Another was assigned to guard the Spartan leader's house. The third is more elusive. He was last seen in one of the villages west of Hilot Hills. He's definitely the loudest of the three. My mother spoke of these cryptia. What can you tell me about them? They are the hidden ones. Hand-picked at an early age, starved and trained in isolation. They must steal and kill to survive. If they succeed at their training, they become the king's guard. But why have me kill them? For years, the Kreptia kept the peace between the Ilots and Spartans. Troublemakers and threats among the Ilots were dealt with. But lately, these Kreptia have been killing men, women, and children without reason or mercy. Babies ripped from their mothers and fed to the wolves. The Kreptia have become a breeding ground for ruthless savages. Musimy położyć temu kres, zdecydowanie. Is there anything I should know about King Archidamos? Traditional, brutal, boring. Archidamos values the old ways over the welfare of his people. He sided with the elders that day on Mount Taygetos. If killing cryptia will get our home back, I'll do it. No dobra. Czyli mamy 3 cele do odstrzału, nękając nękających. Czyli to jest po prostu kontynuacja tego zadanka. Tu jest zadanie Brazydasa, tu jest jeden z celów, tu jest drugi, a trzeci jest tutaj. No dobra, to zaczniemy sobie od tego miejsca. Tę stronę. Okej, poznaliśmy jednego z If Archidamos believes in the old ways, won't killing his cryptia create conflict between him and Pausanias? I miss Kefalonia sometimes. Life was simple, even if Marcos was a bumbling idiot. Praktycznie życie było prostsze, ale teraz, Kasandro, masz wpływ na o wiele ważniejsze wydarzenia i poniekąd kształtujesz historię. Na pewno swoją historię kształtujesz. Ale dobra. Na pewno zrobimy te zadanka i zobaczymy, jaki to nam da efekt. Czy oba wpłyną na przychylność tego drugiego króla, czy tylko... Czy w ogóle jedno zadanie pomoże jednemu, a drugie drugiemu? Też jest ciekawa sprawa. Tutaj mamy nasz cel. Dobra. No nie wierzę. Dobra, zawalczmy jeszcze z nimi. Walka nas nie minie w żadnym z tych miejsc zapewne. Chociaż na dobrą sprawę mógłbym już stąd uciec. Bo widzę, że już mam po prostu zaliczone to. Ale zawsze to możemy sobie jakieś fanty nowe zdobyć, które na pewno się przydadzą. Chociaż już mnie przyciągnęło to na mnie uwagę najemnika, który jest w pobliżu. No dobra, damy radę. I pięknie. Skierujmy się teraz do kolejnego celu. Tylko gdzie jest bliżej? Bliżej jest tutaj. No dobra, to mówmy się, że spotkamy się tutaj, bo szkoda tracić czas na podróż w to miejsce, więc tu się widzimy. No dobra, jesteśmy w pobliżu miejsca pobytu drugiego naszego cela, raczej celu. Hey, I'm warning.
the fuck? There's someone here! Jak? Jak mnie zauważyliście? Co jaja robicie? Nie wierzę w to. Ale on tu przyjdzie, dobra, on tu przyjdzie do nas. Lecimy. To jest nasza okazja. Po co się wbijać do warowni, skoro sam mógł do nas przyjść, więc świetnie. Drugi cel błyskawicznie wyeliminowany. Więc pora udać się do miejsca pobytu trzeciego celu. Tylko tam będzie trzeba się, raczej będzie można skorzystać z szybkiej podróży. Niestety nie trafiłem na Tyrolkę, chciałem zjechać, ale dobra. Tu się przeniesiemy szybką podróżą. I trzeci cel będzie na wyciągnięcie ręki. Więc to zadanko pójdzie nam dosyć sprawnie. Więc super. 300 metrów. Dobra, damy radę. 300 to nie 1000, więc ogarniemy to. Jeszcze mamy Fobosa do dyspozycji, więc zjazd z górki też sporo nas powinien przyspieszyć. Pytanie tylko... Wow, muszę uważać, żeby stąd nie spaść, bo Phobos raczej tego nie przeżyje. Jest trzeci. Nie! Chciałem cofnąć, a nie opatrzcie tam do przodu, nie wierzę. Biedny Phobos. Ja nie wiem, co ja robię. Któryś raz zamiast się wycofać, to gaz do dechy i Phobos poleciał z kolejnej wysokości. Dobra, gdzie on jest? Tam. No nie wierzę, zobaczcie jak nam mało brakuje. Dobra. Ostatni z głowy. Więc jedno zadanko dla króla mamy zrobione. Więc myślę, że w tym miejscu sobie zakończymy dzisiejszy odcinek i wątkiem fabularnym, a raczej jego dalszą częścią zajmiemy się w kolejnym odcinku. Dajcie znać, jak wam się podobał ten odcinek i do następnego. Na razie.